अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। तो रमज़ान आ गए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस्माइल भाई, फैसल भाई और मैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल हमने अपनी प्रोडक्शन को रोका हुआ है रमज़ान के हवाले से। महंगाई का काफ़ी सामना करना पड़ रहा था लोगों को रमज़ान से पहले। अब रमज़ान आ गया तो महंगाई 2-3 गुना और ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो सामने आ चुके हैं। तो हम फारिग बैठे थे, हमने ये सोचा देखें मसला ये है कि एक अमीर बंदा या पाकिस्तानी हुकूमत, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि गरीब बंदा जो दिहाड़ी वाला है, जो मजदूर है या जो कंपनी सैलरी पे काम करता है, वो अपना महीना उस पैसे पे किस तरीके से गुजारता है। तो ये इश्यूज़ जो हैं ये उन लोगों को नज़र नहीं आ रहे। तो हमने सोचा कि कुछ हम अपनी थोड़ी सी कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, ताकि ये रियलिटी जो है ये आप लोगों के सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इस्माइल भाई, आप कैसे हैं? फैसल भाई शुक्र अल्लाह। कैसे गुजर रहे रोज़ा? अच्छे गुजरा। और दूसरा रोज़ा गुजरा तो क्या क्या इश्यूज आप लोगों के सामने आ रहे हैं अभी? यार अहमद भाई, इश्यूज तो देखो, हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े हुक्मरान बैठे सब माफिया हैं। सही है, कोई शुगर माफिया बना हुआ है आजकल, कोई आटा माफिया बना हुआ है, आजकल तो गैस माफिया भी बना हुआ है। सबसे मेन इश्यूज इस टाइम पे गैस का आ रहा है। जो सेरी का टाइम होता है उसमें गैस चली जाए, सेरी का टाइम खत्म, गैस उबलना शुरू कर देता है। सही है, तो भाई गरीब बंदा जो 600-700 रुपए रोज कमाने वाला बंदा है, वो 300-350 रुपए गैस कहाँ पे, एलपीजी कहाँ से डलवाएगा? नहीं अफोर्ड कर सकते भाई। इसी तरह आप हमारे फ्रूट ले लो। अब जो असल फ्रूट जो होता है वो तो हमारे को देखना भी नसीब नहीं होता है, खाना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सारा एक्सपोर्ट होता है। यूरोप मुल्कों में सारा एक्सपोर्ट होता है। हमारे नसीब में क्या होते हैं? वो छोटे छोटे केले जो इस टाइम पे, यकीन करें, जो इस टाइम पे 200 रुपए 250 रुपए दर्जन है। जो खोलो अंदर से तोड़ो, वो ब्लैक वाली लकीर आपको नजर आएगी, जो वो भी खाने के काबिल नहीं होता है। इस तरह तरबूज ले लो आप, तरबूज इस टाइम पे 120 रुपए किलो। यार कौन खाएगा अहमद भाई, कौन खाएगा? तो सही बात है। देखिए आप, मसला ये है कि दूसरे ममालिक जो होते हैं, जो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमने ये सुना है, सोशल मीडिया में भी हमने यही देखा है, इस टाइप की वीडियोस देखी हैं, सुना भी बहुत है। जैसे इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर कुछ रिलेटिव भी हैं अमेरिका में, तो उनसे भी ये खबरें मिलती है कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए रमज़ान में काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है। आप 110% सही बोल रहे हो। इस तरह ही होता है बाहर मुल्क। तो ये हमारा मुल्क में क्यों नहीं है? हमारा तो मुसलमान मुल्क है, और फिर मतलब सारे 4 मौसम हमारे पास हैं, और मतलब अल्लाह ताला की हर किस्म की नेमत हमारे पास मौजूद है। तो हमारे लिए क्यों ऐसा नहीं होगा? अहमद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉलर्स ऊपर है या रुपीस ऊपर है? डॉलर ऊपर है, पूरी दुनिया में डॉलर डॉलर ऊपर में बिजनेस होता सही है। है। आप जो चीज बाहर बेचते हैं, यानी कि फ्रूट्स जो अच्छी क्वालिटी, जैसे इस्माइल ने बोला कि अच्छी क्वालिटी की जो चीज होती है वो हमें देखने भी नसीब नहीं होती, खाना दूर दूर की बात है। तो जब वो बाहर जाती है तो वो किस में जाती होगी? मतलब रुपीस में जाती है या वो डॉलर्स में जाती है? डॉलर में ही जाती है ना। तो आपका $1 कितना है आजकल, आपको पता है? 200 से थोड़ा कम है। हमारा रुपीस कितना है? ₹1। नहीं, वो तो ठीक है ना, लेकिन जो चीज हमारे मुल्क में हमारे टैक्सेस से, मतलब मुल्क चलता किससे? आपके और मेरे टैक्स से चल रहा है ना। तो ज्यादातर हक किसका है? मेरा और आपका ही है अहमद ना? भाई, मैंने आपको प्रोग्राम की जैसे आगाज की आपने, मैंने उसी टाइम बोल दिया, हमारे जितने भी हुक्मरान है सब माफिया बने हुए। तो जो बंदा माफिया बन जाता है वहाँ पे गरीब का बहुत हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं। तो देखो, ये तो एक तो अब आप ये सोचो कि एक बंदा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे 25,000 रुपये कंपनी में मेरी सैलरी है। अब 25,000 रुपये में एक बंदे का किराए का घर है, फिर उसको आटा खरीदना है, राशन खरीदना है पूरे महीने का, बीमारियां हैं, उसके यार दोस्त हैं, उसको आना जाना है, 10 मसले, वो 25,000 में पूरे हो गए। 25,000 में सिर्फ वो अपने घर के अखराजात पूरे करता है, बाकी दोस्त यार वो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता। क्योंकि अगर एक किराया ही 10-12 हज़ार रुपये होगा ना, तो उसके ऊपर आप राशन डाल लो, बच्चों की बीमारियां डाल लो, स्कूल का, ट्यूशन का, मदरसे का, तो नहीं होता। एक अल्लाह चला रहा है सब पूरे निज़ाम को। तो इसी वजह से तो आपके मुल्क में फिर चोरियां भी बढ़ रही हैं, डकैतियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल, मुल्क का नौजवान जो है फारिग बैठा हुआ है। आज जो सिंध में इतना बड़ा सैलाब आया था, उसके बाद से चोरियां कितनी बढ़ चुकी हैं। जब से बेरोजगारी हुई है, कंपनियां बंद हुई है, कितनी चोरियां डकैतियां बढ़ चुकी हैं। और दूसरा इशू जो ये है वो ये है कि जैसे रमज़ान आते हैं तो मांगने वालों की तादाद भी 10 गुना बढ़ जाती है। ये रमज़ान आया है, इस रमज़ान में बहुत जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे,
اسی خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، بزنس بنایا ہوا، ہر کسی کا الگ الگ ایریا ہے، اس ایریا کے حساب سے اس کو دیہڑی ملتی ہے، جہاں سے وہ جتنا کمائے گا. یہ پورا مافیا ہے، پورا مافیا بنا ہوا ہے یہ. آج کل یقین آپ کسی بھی نہیں کر سکتے کہ واپس اپنے مہنگائی پر آتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کیا تھا اور ابھی رمضان کا دوسرا روزہ گزرا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے جیسے رمضان سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، فروٹ اگر 100 روپے کلو تھا، ایک مثال ہے، تربوز لے لو یا سیب لے لو، کچھ بھی لے لو، 100 روپے کلو. اب رمضان میں کیا ہو رہا ہے، وہ 150 ہے. اور دوسری بات، سب اپنے اپنے ریٹ پہ چلا رہے ہیں. صحیح ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی بدماش ہے، ٹیلے والا ہو جو بھی ہو سب مافیا ہے. ہر کسی کی اپنی بدماشی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز تم 120 روپے یا 150 روپے تربوز کا مثال دے رہے ہو کیوں بیچ رہے ہو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی بدماش بنا ہوا ہے جو جس ریٹ میں بیچ رہا ہے. غریب آدمی کا اگر جیب میں پیسہ ہوگا خرید لے گا، نہیں ہوگا تو بیچارے کے گھر میں افطاری نہیں ہے. تو یہ چور تو ہم خود ہی ہوئے نا. دیکھو اب ہم اپنی مثال دیتے ہیں کہ ٹھیلے والا بھی میں ہوں، ٹھیک ہے، پرچون والا بھی میں ہوں. مطلب ہم جب اپنے ریٹ چلا رہے ہیں تو چور تو ہم ہی ہوئے نا خود. پھر بالکل اگر یہی سمجھ لو احمد بھائی، جو یہ عذاب آ رہے ہیں، مطلب ہماری عورتیں رات کو نہیں گھوم سکتی باہر، اکیلی عورت باہر نہیں جا سکتی. یہ ایشوز تو آلریڈی ملک میں تھے ہمارے، ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے پھر 10 ایشوز اور تھے ہمارے اوپر. مطلب مسئلے مسائل میں ملک گھرا ہوا ہے آپ کا. آپ اپنے کراچی میں ہی سیف نہیں ہو، اپنے گھر میں ہی سیف نہیں ہو. اس سے ہٹ کے پھر آپ کے اوپر مہنگائی کا اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے. تو اس کا یہ کب تک چلتا رہے گا، سوچنے کی بات ہے. ویسے بھائی یہ جس طرح اس ٹائم پہ ملک کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح دھرنے چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات جس طرح چل رہے ہیں، الیکشن بھی ملتوی ہو گیا. جو ابھی قومی اسمبلی میں الیکشن ہو رہے تھے وہ بھی ملتوی کر دیا، میرا خیال سے اس کو 8 اکتوبر پہ لے گئے. صحیح ہے. تو جس طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے، اس طرح مہنگائی بھی ہوگی اور ڈکیتیاں بھی ہوں گی اور لوگوں کے موبائل بھی چھینے جائیں گے. تم نہیں دو گے تو اگلے مذمت میں فائر بھی کر دیتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یقین کرو گھر سے نکلنا بہت عذاب ہو گیا ہے. تم گھر سے نکلو گے، آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ تم رات کو گھر زندہ لوٹاؤ گے یا نہیں لوٹاؤ گے. اس طرح کے حالات ہوئے کراچی کے. دوسری بات، اگر آپ کے پاس موبائل اور پیسہ نہ ہو نا تو تب بھی آپ کو خطرہ ہے کہ یار یہ آ کے گولی نہ مار دے یا ہمیں مار نہیں دے. تو یہ دو ڈر لگے رہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو جیب میں بھی ہونا چاہیے. آج میں گھر میں بات کر رہا تھا بیٹھ کے، تو گھر میں میرے کو یہ بات بتائی گئی کہ یار جیسے ملک کی عوام ہوتی ہے ویسے اس پر حکومت بھی آتی ہے. تو ہماری حکومت تو 70 سال سے چور ہی آ رہی ہے. تو مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہی خرابی شروع سے. نہیں، وہ کہاوت دی جاتی ہے نا کہ سوکھوں کے ساتھ گلے بھی جلتے ہیں. تو بھائی تالاب میں اگر ایک مچھلی گندی ہو تو پورا تالاب کو گندا کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح اگر کچھ لوگ خراب ہے تو ہم ساتھ ہیں، ہم لوگ بھی پیس رہے ہیں. مطلب بات کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی بات سے یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ سفر نہیں کر پا رہا تھا اس مہنگائی میں. اب اس کے اوپر ڈبل ٹرپل خرچہ ہو چکا ہے جی. اب بالکل بھی نہیں سروائیو کر سکتے. کوئی شک بالکل بھی. گیس نہیں آ رہی، گیس چلی جاتی ہے. خود ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، خود ہو رہا ہے. گیس نہیں آ رہی، افطاری کے ٹائم افطاری کے ٹائم پہ جا رہی ہے، سحری کے ٹائم پہ جا رہی ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے گیس. ٹھیک ہے. اچھا رمضان میں اسپیشلی ان کو چاہیے تھا کہ یہ لائٹ کے سسٹم کو اپنے پراپر بنائے. تو لائٹ کی لوڈ شیڈنگ اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایشوز ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہیں اس ٹائم، اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائے اچھا سا. ویسے حکومت تو ہے ہی میرے حساب سے، کون اٹھائے گا اس پہ اقدام. تو ابھی بات پتہ ہے کہ اگر لائٹ جاتی ہے تو جنریٹر بھی اگر گیس نہ ہو تو بیٹری، تو اس ایک بیٹری بھی کم سے کم بھی احمد بھائی 20 سے 25 ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے. بھائی آپ 100 امپائر کی بیٹری 18,000 روپے کی ہے تقریباً. مطلب اگر آپ کا گھر بڑا ہے نا اس کا 25,000 روپے 25,000 روپے ایک بندے کی سیلری ہے، وہ بیٹری اور جنریٹر لے ہی نہیں پا رہا. یہ تو بہت دوری کی بات ہے نا. میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں، ایک گھر کے روٹین کی بات کر رہا ہوں. اگر اپنی بجلی نہ ہو، جیسے لائٹ نہ ہو، تو جنریٹر ہے، جنریٹر کے لیے چاہیے گیس، وہ بھی یونٹ بڑھ گیا. اگر وہ گیس نہ ہو تو آپ کو چاہیے ہوگا پھر یہ بیٹری جو لوگ لگا رہے ہیں آج کل. بھائی اگر آپ پیٹرول میں بھی چلاتے ہو تو پیٹرول کو تو بھی ریٹ دیکھ لو نا، کون افورڈ کرے گا. یہ ہر چیز ہی بڑھ رہی ہے. اور پھر پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم سب سے سستا ترین ملک ہے. لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ چلو ٹھیک ہے سستا ترین ملک ہے، تو آپ نے اپنے بندوں کی انکم کیا رکھی ہے.
सस्ता तो तब होगा ना जब उनकी इनकम जो है वो अच्छे लेवल पर होगी। तो आपने तो इनकम इतनी रखी है उनकी कि वो खाने खा नहीं पा नहीं सपोर्ट कर सकता है, कोई भी बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये इश्यूज जो हैं ये बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं आते। हमारी जब बात हो रही होती है असम्बली में, जब गरीब आवाम के लिए बात हो रही होती है, तो वो असम्बली में उन लोगों के लिए बात हो रही होती है जो लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे और आपके लिए बात थोड़ी हो रही होती है। असम्बली में कभी भी बिल पास होता है, और चलो अगर हमारे लिए अच्छा बिल पास भी हो गया तो फिर आप लोगों के सामने जो ये फ्रूट वाले, परचून वाले जो अपने रेट लगा के बैठे हैं, तो वो ओरिजिनल बिल तो हमारे पास आता ही नहीं है जो बिल पास हुआ है। अहमद भाई, असम्बली में जितने भी बिल पास होते हैं वो सिर्फ डायलॉग होते हैं। जैसा फिल्मों में हमारा को सुनने को मिलता है ना, ऐसा हमारे को भी असम्बली में भी होता है। रियल में कुछ भी नहीं है ऐसा, बस वहाँ पे डायलॉग हो गए, बिल पास हो गया तो बिल कहाँ है, शो करो भाई। एक रेट होता है हर चीज का, ठीक है, वो हर टेले पे होना चाहिए वो रेट, ताकि उसके आवाम लड़ सके कि भाई हुकूमत का तो ये रेट है, तुम इस रेट पे क्यों भेज रहे हो। तो वो बिल कुछ भी नहीं है, खाली डायलॉग है, सुनते रहो। बाकी पीसना हम लोगों को है, और इस तरह हम लोग एक दिन मरेंगे, भूखे मरेंगे। जिस तरह हालात चल रहे हैं ऐसे ही होने वाला है। तो व्यूअर्स, बात यही पर आ जाती है एंड पर कि भाई हम बचपन से लेके जवान हो गए पिसते पिसते पिसते, और अब हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं पिसते पिसते। ये मुल्क का सिस्टम जो है, जब तक अच्छे तरीके से कोई इस पर हावी नहीं होगा, कोई अच्छा सियासतदान, कोई अच्छा लीडर इस पर नहीं आएगा, तब तक आपकी आवाम का यही हाल रहेगा। क्योंकि एक अरसे से देखते आ रहे हैं, 30 साल की एज हमारी हो गई है, तो 30 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ AIF प्रोडक्शन के चैनल के साथ। हमना स्टूडियो जो है वो उसमें बैठ के इस टाइम ये रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस्माइल भाई, फैसल भाई और अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।